Jamana inda Filipeu, na soni president go president go konitauna. Dirigeant be bala amma bote kumala tu. Onale asimo go ita erika chedo me barala. Au jata salari ko akoka ka paso kumabo. Shogani ko la maega e temi bo fasola. Wei manu sondiri ma fani ya songolo do nivo. Dinela, what is it? I see you go. This is the camera. Ijoro yerasa. I want to go in bounce. How is your body? Say down, Babala. I sit down, Babala. I'm a Kurosewa. Okamali by the two self. I want to go in bounce. How is my side? Barkan Bangzea, Sedao Bangzea, Namazini Bangzea, Jisen Sai Bangzea, what is Ganyana Bosa? I'm Tiki Mawapandu, I'm Tiki Bangarameka, Onsanfu, I'm Tigala Francila, I'm a no Fugarie, Onsanfu, I'm a Pagala Farasika, Fembu, Jonala, Arma, Kuma, Lebudatu, Obiton. Rasa, Fatime Joyala, Jamana Shimo, Yonake, New Bole, Joyala, Amfarafio, Sababuna, Niame Shari France, Abede, Africa, Niame Arme Frances, Abede, Africa, Niame Willa, that's my Bolo, Felobuni, Yonjesa, Nedi, Yamana, Bipoti, Mobo, Sababudo, Arme, Frabude, Evelu, Sirana, Sali, Abi faraze usirana bali dimi tu mi mauna bi mabala tu sawabudu mo bile temana oye faraze u gamve ali arme mo bile temana oye bele yo degui ali arme ona asmu goita ito bodo mali ali arme se ba mi bila ala ki jemi ka sirila yo ni ma mi bila ala kalita lesa mali babi bola bi baby tu Salam alaikum la famille Mali kono Mali kenema ka bɛɛ fo ka bɛɛ wali ɲuman dɔn an sira hɛrɛ la ala ka an tile hɛrɛ la ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala k'an sɔnba kɛ ala ye k'an sɔn minan fa mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ tu fo dante foli min na n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔn video kɛla tɛ mɔgɔw de b'i lamɛn n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔn video kɛla tɛ mɔgɔw de b'i ka video partager mɔgɔ minnu bɛ an ka video ka partager ka commenter an ka foli belebeleba bɛ aw ye an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na fasojɔ sira kan danbe sira kan an bɛ ɲɔgɔn bolo Tante Kadiatou Sakonɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn depuis Amérique sɛgɛnbali ɲinabali fantanw dɛmɛbaga an ka foli belebeleba bɛ ye Tante Kadiatou Sakonɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo Bafalu an ka foli bɛ ye an bɛ ɲɔgɔn bolo Abdoulaye Samake k'i fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'i tɔgɔ fɔ mi tɔgɔ fɔ en tout cas on est ensemble Alliance Moussa Sissoko k'i fo k'i waleɲuman dɔn le plus riche de Sonikara an bɛ ɲɔgɔn bolo Moussa Sissoko a dusukun jɛlen don a bɛ hinɛ a bɛ ala dɔn a bɛ samɛ an ka foli belebeleba bɛ ye Moussa Sissoko on est ensemble Nasra Sakɔ k'i fo k'i waleɲuman dɔn i bɛ an ka foli b'i ye Dani de Paris Jason Jɛnɛ Sogodo k'aw bɛɛ tu fo an yɛrɛ ka tɔn n'o ye la vérité kɛnɛ ye o présidente Tanti Jɛnɛba Kulibali an ka foli b'i ye an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ
ni tɔgɔ fɔ mi tɔgɔ fɔ en tout cas on est ensemble mɔgɔ ta ye Mali ko ye ras balayira b'i fɛ fo saya ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye MINUSMA min bɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ ka dɔ fara anw ka tɔɲɔ kan MINUSMA min bɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ ka dɔ fara anw balimaw ka saya kan an b'an da don o la MINUSMA min bɛ ka wuli bi k'a yɛrɛ kɛ fɛn dɔ ye ka sɔrɔ a t'o ye MINUSMA min bɛ ka wuli bi ka dɔ fasoden juguw kan k'u ka wari d'u ma ko k'olu majamu an bɛ tafu bila olu ko kɔrɔ n'an bɔra yen nɔ cɛkɔrɔba Kungana le petit taille Kassim Tapo an bɛ fila di ale fana ma ras Baci di Sakoba ni waati m'an tan tɛgɛ ma ale ka jugu sagoya an bɛ dɔɔnin fɔ o la ne balimaw ka dɔ fɔ muso ma a man di ne ye ka dɔ fɔ muso ma a man di ne ye mais ɲa bɛ musonin dɔ sigilen na Mali kɔnɔ ye Kalabanci Fana Soli ala jugu fasoden jugu n'a bɛ ka MINUSMA dɛmɛ Mali kan n'a bɛ ka nkalon tigɛ i y'a faamuya b'a la ka da jamana la n'an ko k'an bɛ ça veut dire que n'an ye dɔ fɔ ninnu ma u b'u n'u sigi de k'an ta bɛ se bɛɛ ma ko bɛɛ kan ka kuma jamana kɔnɔ ko kumada bɛ bɛɛ bolo n'an ko k'an bɛ ninnu kɛlɛ walima n'an ye ninnu tɔgɔ bɔ an da kɔnɔ i b'u ye panpan na komi tinɛni Asimi ka vidéo kɛlaw Sogɛli ka vidéo kɛlaw o bɛ bɛɛ dɔgɔya o tɛ fɛ mɔgɔ ka kuma or que an y'a fɔ aw ye yan mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kuma na bi bi na a bɛ fasoden jugu a si tɛ hɔrɔn ye dan bɛ taa si la ni Mali ko tun don walahi an b'u to u bɛ kuma mais Mali ko tɛ an bɛ tile ka nin de fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ ka Asimi Buruja bi mɔgɔ minnu bɛ ka MINUSMA dɛmɛ bi mɔgɔ minnu bɛ ka Faransi dɛmɛ bi e ka taa u lajɛ mɔgɔ sugu jumɛnw don la question est là mais n'an ye nin fɔ k'an tɛ fɛ mɔgɔ si ka kuma Mali kɔnɔ tuguni ko démocratie k'a ye bɛɛ ka hakɛ de d'a ma ko kumada bɛ bɛɛ bolo o ye tiɲɛ ye mais anw faso bɛ guerre de la anw ka jamana cibaga anw b'o dɔn mɔgɔ minnu nana fitinɛ kolokolo anw fɛ bɛɛ lajɛlen b'u dɔn olu dɛmɛbaga tɔgɔ jumɛn bɛ olu la fasojɔ kɛnɛ kan tɔgɔ jumɛn bɛ olu la danbe kɛnɛ kan mɔgɔ minnu nana an ka jamana ci ka fulaw ni dɔgɔnɔw bila ɲɔgɔn na k'an ka jamana danbe bɔ a la a n'an bɛ ko olu kɛlɛ mɔgɔw bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ k'olu défend n ka cɛ o démocratie ye mais o tɛ tiɲɛ de fɔ mɔgɔw ye ni kumana dɔrɔn Asimi ka vidéo kɛlaw o bɛ bɛɛ nɛni o bɛ bɛɛ dɔgɔya o bɛ bɛɛ danbe bɔ a la non mɔgɔ minnu bɛ ka Faransi défend tɔgɔ jumɛn b'u la mɔgɔ minnu bɛ ka MINUSMA dɛmɛ ka nkalonfin tigɛ ko MINUSMA ye nin kɛ MINUSMA ye nin kɛ MINUSMA ye nin kɛ k'a sɔrɔ MINUSMA ma kɛ ɲa bɛ musonin dɔ sigilen na a ye cogo bɛ mɔgɔ ja tigɛ ne yɛrɛ ka muso in dɔn a siɲɛ fɔlɔ kɛra a taara kuma Kassim Tarawele ka plateau sanfɛ Kassim Tarawele bɛ k'a fɔ ko muso in cɛ ka ɲi audio de lamɛn quoi mais Kassim Tarawele bɛ k'a fɔ muso in cɛ ka ɲi n taara vidéo yɛrɛ ɲini k'a lajɛ n y'a sɔrɔ musonin dɔ don n ma deli k'a ye dɛ n'i y'a ye fo i ja bɛ tigɛ ani mɔgɔ min bɔlen don bandi sɛfu dɔ tun bɛ i y'a faamuya b'a la Van Damme ka filimu dɔ la bandi sɛfu dɔ tun bɛ fo worobo don fo i y'a faamuya b'a la Van Damme b'a bugɔli yɛrɛ tɛ fɛn k'a la a ɲakisɛ in bɛ cogo dɔ la komi subaga n'i ye musonin ye a b'i hakili jigin o filimu de la n'i ye musonin fo i ja bɛ tigɛ a ɲakisɛ bɛ cogo dɔ la ka cari kɛ ka n t'a dɔn quoi o musonin n bɛna k'a la a bɛɛ lajɛlen bɛna ye sisan o de sigilen bɛ yen ko Wage ni Umaru Jara k'u bɛ taa don min na y'a faamuya b'a la Jalasagu a ko MINUSMA avion de taara n'u ye ala ma ye kira ma ye tiɲɛ t'a la n'an ye ninnu kɛlɛ ko an ka jugu n'an ye ninnu kɛlɛ ko an ta bɛ se bɛɛ ma n'an ye ninnu dɔgɔya a ko an bɛ o bɛ ka faso de labila jamana wɛrɛw ye o bɛ ka jamana wɛrɛw de dɛmɛ faso kan u ba bɛ yɔrɔ min na u faw bɛ yɔrɔ min na u ka kabila bɛ yɔrɔ min na o tɛ jamana sɔrɔ ka jamana min bɔ u bɛ k'o de labila jamana wɛrɛ ye wa MINUSMA bɛ ka wari de di ninnu ma bi ko k'olu majamu MINUSMA bɛ ka ninnu sara de u ka Mali danbe bɔ a la
mais ni ne sigi ka Asimi ninnu lajɛ sɔrɔdasi fanga ni muso in ka galo mana jɔ a la nin cogo la nin kan ka wele fanga la ka taa bole ka taa bo kɛ palan kɔnɔ bole an ye fɛn o fɛn ɲini minisima fɛ o tɛ k'a kɛ maliyɛndenw ka laɲini fɛn o fɛn minisima tɛ k'a kɛ minisima sɔrɔdasi 15,000 mais anw denw tɛ se ka taa kalan na bi kɔrɔnfɛla la anw denw tɛ se ka taa ekɔli la minisima nakun ye de ka anw denw dɛmɛ o bɛ lafiya cogo min na ka anw sécuriser ka anw lakana ka anw kisi saya ma a minisima ko k'olu nana pɔndilan de la minisima ko k'olu nana y'a faamuya bala jisuma de feere mɔgɔw ma minisima ko k'olu nana kɛlɛla fara de la ni balima fila bɛ ɲɔgɔn na i bɛ se k'olu lafara mais Mali ni kafiriw de bɛ ɲɔgɔn na k'olu nana kɛlɛla fara de la o kɔrɔ kafiriw ka fanga sɔrɔ Mali kɔnɔ a i bɛ malidenw dɔw de sigilen ye o bɛ ka minisima dɛmɛ mais c'est une honte la déception totale ka galonfin tigɛ bɛɛ ɲɛna ko anw bɛ k'a fɔ ko minisima ka Mali bila a ko minisima de bɛ ka taa ni anw ka minisiriw ye Jalasagu ko minisima ka avion de bɛ k'anw ka mɔgɔw ta ka taa n'u yan fɛ ala ma ye kira ma ye tiɲɛ t'a la galonfin hɔrɔnya kɛnɛ ka di muso in kan ka juru don a yɛrɛ kan na k'a yɛrɛ faga mais danbe t'u la u ma bɔ danbe du kɔnɔ o tɛ ala dɔn o tɛ kira dɔn a bɛɛ sunguruba retraitilen a bɛɛ kafiri i fa jamana ka jugu lafasa i fa jamana kan mɔgɔ minnu ka nali ma kɛ hɛrɛ ye jamana ma fo tɔɲɔ ni bɔnɛ e bɛ k'olu de lafasa galonfin kan k'i faso labila saya kɛra dugu min na n'o ye Jalasagu ye minisima bɛ yen n'u nana basigi de kama est-ce que dugu kunturu kan ka jeni ɛri joli ka minisima to ye wa o ma na dɛ olu yɛrɛ de ye tiɲɛnikɛlaw ye olu yɛrɛ de ye jihadisiw dɛmɛbagaw ye biɲɛkalaɲina sen dalen bɛ biɲɛkala kan o tɛ ye sunguruba retraitilen dati banu ala jugu kafiri mafiriw fasoden jugu minisima bɛ ka wari d'u ma bi u k'u faso danbe bɔ a la u yɛrɛ fa dugukolo k'o danbe bɔ a la tɔgɔ jumɛn bɛ ninnu na wuluw tɔgɔ jumɛn bɛ ninnu na kafiriw wallahi ala tɛ aw ɲɛ suma ala tɛ aw kɔ suma ala tɛ hɛrɛ kɛ aw ye dugukolo in kɔ kan fo n'a y'a sɔrɔ maliyɛnw ma tɔɲɔ dɛ fo n'a y'a sɔrɔ bi ma kɛ Mali kan fo n'a y'a sɔrɔ Mali tɛ janfa kɔnɔ anw bɛ wuli ka jɔ min na n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don n'a y'a sɔrɔ an b'an jo de fɛ wallahi juguw bɛ malo juguw bɛ bin juguw bɛ halaki o tɛ se anw na sunguruba retraitilenw de sigilen bɛ minisima ka avion ye Wage ni Umaru Jara n'a ka délégation ta ka taa n'u ye Ogosago o bɛɛ n'a ta ko maliyɛnw bɛ k'a fɔ ko minisima ka bɔ Mali kɔnɔ minisima nakun ye de ka minisiriw ta ka taa n'u ye Ogosago wa yanni minisima ka minisiriw ta ka taa n'u ye Ogosago pour que tiɲɛni kɛra o ɲɛna pour que o ma tiɲɛni bali minisima nakun ye mun ye Mali kɔnɔ ka joli bɔn o bɛ se ka dabila Mali kɔnɔ cogo min na maliyɛndenw bɛ se ka lafiya cogo min na mais minisima banna nin bɛɛ ma o bɛ tila ka juguw dɛmɛ an faso kan bɛɛ ɲɛna an bɛ k'olu kɛlɛ waati min na i bɛ hɔrɔn kolon dɔw de sigilen ye ko minisima ye pɔn dilan minisima ye avion di an ma minisima ye jisuma feere an ma minisima ye kɛnɛya di an ma minisima ye nin d'a ma minisima tɛ docteur ye minisima tɛ mɔsɔn ye n'a bɛ pɔn dilan minisima tɛ tailleur ye n'a bɛ fini kala minisima tɛ jisuma feerela ye minisima nakun ye de ka lakana k'o la sabati Mali kɔnɔ basigi o bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min na minisima nakun ye de maliyɛndenw bɛ se ka lafiya cogo min na mais minisima tɛ ka nin si k'an bɛɛ ɲɛna minisima tɛ pa paga la Mali kɔnɔ i bɛ hɔrɔn kolon dɔw de sigilen ye ko malidenw bɛ ka bin minisima kan ko minisima bɛ ka jisuma d'a ma k'a bɛ ka pɔn dilan ko minisima ka avion bɛ ka anw ka minisiriw ta ka taa n'u ye yan fɛ
est-ce que mago be ni na wa an mago be an balimaw ka lafiya de la an tɛ fɛ dugu ka jeni an bɛ fɛ minisima ka marifa de ta k'anw dɛmɛ kɛlɛ la mais comme e ba tɛ kɔrɔn fɛ i fa tɛ yen i ka kabila tɛ yen i ka mɔgɔ tɛ ka sa o de la i bi t'i sigi ka molobaliya kɛ ni e fa tun bɛ ka bunte ni ka dugu tun bɛ ka jeni bilahi tun tɛ kɛ minisima fɛ e wa kafiri bɛɛ dalen bɛ Bamako de o de la ne b'a fɔ n ka kumaw kɔnɔ Bamakokaw k'u hakɛ to ni jadisiw tun ye siɲɛ kelen kɛ Bamako a kafiri denya bɛɛ tun bɛ dabila molobali denya a bɛɛ tun bɛ dabila parce que olu bolo ko Mali dan ye Bamako de e ni Ala na kira cɛ Mali bɛ cogo min na bi an kan ka ɲɔgɔn minɛ de ka juguw kɛlɛ juguw bɛ jugu sago denya min na Mali kɔnɔ k'a don tuloden kɔnɔ ni arasibati fana sigilen ye an bɛ ka fɔ an tɛ minisima fɛ an bɛ ka minisima ka wari minɛ an bɛ ka fɔ an tɛ nin fɛ an bɛ ka ninnu ka wari minɛ Asimi ninnu tulo bɛ nin bɛɛ la Sɔrasi fanga u tulo bɛ nin bɛɛ la cɛ mɔgɔ kana jɔ i jugu la ka fɛn tiɲɛ o ka nɔgɔn ka fɛn dilan ka fɛn tiɲɛ a ka nɔgɔn ka fɛn dilan mɔgɔ kana jɔ i jugu la a ye ninnu minɛ k'u bila kɔnɔ ye patapatakan fɔla ni molobaliden ninnu a y'u bɛɛ minɛ k'u bila fada la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile faso bɛ gɛri de kɔnɔ a marabali fɛn fɛn bɛ yen taɲinina fɛn fɛn bɛ yen hɔrɔnkolon fɛn fɛn bɛ yen a y'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ bila kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile paga tɛ bɔ a la a ye mariko gɛn yan mun bɔra a la bube sara kaso la mun bɔra a la mɔgɔ caman minɛna k'u to kaso la mun bɔra a la maliyɛndenw de ta ye Mali ye mɔgɔ fɛn fɛn kafiri ye k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ bila ye hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile waati min na an faso bɛ gɛri la waati min na faso janfalen don waati min na setaɲa fa n'an baw bɛ ka sa i bɛ mɔgɔ dɔw de olu bɛ ka juguw dɛmɛ minisima ye avion di a ma minisima ye wage ta ka taa yan fɛ est ce que a mago b'o la yanni wage ka ta ka taa yan fɛ o tun kan ka ogo sago comment ça s'appelle jala sago bali jenini na Sɔrasi 10,5 mais jadisiw bɛ taa anw faga o to o ye jadisiw bɛ taa anw ka dugu jeni minisima to o ye mɔgɔ min ta kun ye Mali la kɛlɛla fara de ye mais pourquoi dugukuntigiw bɛ jeni k'e to ye dugu mana jeni a k'olu bɛ taa ji di an ma an baw mana sa k'olu bɛ taa fura di an ma o tɛ k'i kin ka tila k'i fiyɛ k'i kin ka tila k'i fiyɛ bɛɛ ɲɛna i bɛ hɔrɔnkolondenw dɔ sigilen don k'olu bɛ minisima dɛmɛ walahi Ala bɛ ko da aw ka dugukolo sanfɛ walahi a ka bon hakili ma fo n'a y'a sɔrɔ aw tɛ janfa kɔnɔ fo n'a y'a sɔrɔ aw tɛ ka faso in labila fo n'a y'a sɔrɔ aw tɛ ka wari minɛ ka faso in buruja walahi Ala bɛ ko yira aw la diɲɛ kɔnɔ yan bilahi an ka taa fɛ an ka continue fɛ an ka muso lamɛn nkalon tigɛla fana soli kafiri Ala jugu sunguruba dati bannen n'i ye muso in ye bɛ Ala ka ko orobo n'i ye muso in ye a bɛ hakili lajigi Van Damme ka film kɔrɔ dɔ la bilahi Van Damme ka film dɔ bɛ ni ne ye muso in ye dɔrɔn hakili bɛ jigin o de la Van Damme ka o film orobo c'est-à-dire que o cɛ in ye orobo de ye quoi a ɲakisɛ bɛ cogo dɔ la muso in bɛ ten de a ko minisima ka avion ye wage ni Umar Jara ta ka taa Ala ma ye kira ma ye tiɲɛ t'a la Mali avion de taara ni wage ye o dalilu b'an bolo yan Mali avion de taara ni wage ni Umar Jara ye o dalilu b'an bolo yan a mɔgɔ min bɛ t'i sigi ka nkalon tigɛ ka juguw dɛmɛ faso kan o tigi place kan ka ye kaso de la n'an kumana k'u man ɲi k'an tɛ fɛ mɔgɔw ka kuma de n'an kumana n'an ko danbe t'u la a ko bɛɛ ma kɛ Ala fɛ ko bɛɛ ma kɛ kira fɛ ko bɛɛ tɛ se ka kɛ nin fɛ hadamaden n'i bɛ kuma ne m'a fɔ mɔgɔ ka kɛ Asimi fɛ dɛ n m'a fɔ ko mɔgɔ ka kɛ Mali fɛ diyagoya mais n'i bɛ kuma ni danbe ye kuma ni tiɲɛ ye kuma ni hɔrɔnya ye malo t'o kɔfɛ mais ka t'i sigi ka nkalonfin tigɛ bɛɛ ɲɛna ka wari minɛ ka kafiriw dɛmɛ faso kan ni Ala na kira sɔnna o molobaliya bɛ ban an ka muso lamɛn nkalon tigɛla ka nkalon tigɛ
muso be chogo di bi Mali kono a baw tulo b'a la a faw tulo b'a la parce que bɛɛ bɛ réseau sanfɛ u denw ye galon tigɛ u denw ye wari minɛ ka faso labila u den ye wari minɛ ka faso labila nin tun kan ka juru don a kan na de mais komi maloya tɛ mɔgɔ faga tuguni hɔrɔnya tɛ yen danbe t'a la sinon a ko MINUSMA avion de ye ninnu ta ka taa MINUSMA avion ma taa n'u ye galonfin don o galon mana jɔ hɔrɔn na a bɛ sa de galon mana jɔ hɔrɔn na a bɛ taa tunga la kɛ galon mana jɔ hɔrɔn na a to kuma dugu kɔnɔ tuguni mais hɔrɔn tɛ yen MINUSMA bɛ k'an dɛmɛ dɛ maliyɛnw tɛ MINUSMA fɛ dɛ MINUSMAw de kɔsɔn dɛ maa baw bɛ ka ji sɔrɔ dɛ MINUSMAw de kɔsɔn pɔn bɛ ka dilan dɛ MINUSMA bɛ wari d'a ma su fɛ dɛ on s'en fout de ça MINUSMA nakun ye mun de ye la question est là MINUSMA nakun ye mun de ye Mali kɔnɔ la question est là u nakun ye de ka malidenw ni lakisi saya ma ka malidenw i y'a faamuya b'a la k'u bila basigi kɔnɔ mais MINUSMA ka nali zoro Assimi aw ye c'est-à-dire que aw ye fɛn fɛn ɲini u y'a faamuya b'a la o ni mɔgɔw fɛ droit de l'homme mɔgɔw fɛ u ma sɔn aw ta ma u y'a MINUSMA ka contrat renouvelé cogo min ka d'u ye Assimi bɔ jamana kɔnɔdenw ni MINUSMA cɛ Assimi degré signé MINUSMA ka Mali bila saya don balo tɛ yen i siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa MINUSMA ka bɔ Mali kɔnɔ pewu an yɛrɛ bɛ se k'an ka lakana kɛ an tɛgɛ bɛ irisi bolo foyi tɛ se an na mais n'an m'aw jɔ irisi tɛ se ka jɔ cogo dɔ la n'a y'aw jɔ irisi bɛ y'aw kɔfɛ maliyɛndenw bɛ ye aw kɔfɛ wa foyi tɛ se aw la MINUSMA zoro MINUSMA nalen Mali kɔnɔ san 10 ani kɔ don o don k'u ka fisa ni bi ye dɔ de bɛ ka fara tɔɲɔ kan olu kɔni bɛ Bamakɔ dɔrɔn wariba b'u kun u bɛ musomaninw ta ka sodakabanaw ta k'u diya u mago tɛ Mali ka lakana la k'olu mais n ko a ka bon hakili ma k'olu nakun tɛ kɛlɛ ye ni kɛlɛ tun tɛ olu bɛ na Mali kɔnɔ wa ni gɛrɛ tun tɛ Mali kɔnɔ MINUSMA bɛ na wa nin ko in bɛ ne dabaliya ban dɛ ko MINUSMA nakun tɛ kɛlɛ ye or que kɛlɛ de kosɔn olu nana u nakun fana ye mun ye maliyɛndenw bɛ se ka lafiya cogo min na mais fɛn bɛɛ bɛ ka da maliyɛnw kan ka MINUSMA to yen n'an ye tɔɲɔ sɔrɔ u b'u yɛrɛ kɛ jisuma feerela ye ka jisuma ta citerne kɔnɔ ka taa di mɔgɔw ma ni bɔnɛ binna an kan u b'u yɛrɛ kɛ furadilaw ye an bɛ fura di aw ma c'est-à-dire k'i kin ka tila k'i fiyɛ MINUSMA nakun tɛ ka ji di mɔgɔw ma MINUSMA nakun tɛ pɔn dilan ye MINUSMA nakun tɛ k'an ka minisiriw ta ka taa n'u ye an fɛ MINUSMA nakun ye de ka jadisiw bali u k'an ka dugu jeni MINUSMA nakun ye de ka an balimaw kisi saya ma MINUSMA nakun ye lakana de ye an ka kafiri musoni lamɛn ka dɔ fɔ muso ma man di ne quoi mais ni muso y'a ye dan sago wa kɛra mɔgɔ minnu fana ɲɛna olu b'a ka galon jɔ a la muso in bɛ cogo di bi Mali kɔnɔ daba ye sunɔgɔta ye ni mi cogo de denmisɛnninw bɛ e bɔn kare kɔnɔ ni mi cogo dɔn n'i bɛ bɔ i ka so kɔnɔ bilahi i bɛ bɔrɔ de don i kun na jigilatigɛ an ka muso lamɛn. MINUSMA filɛ nin ye ne bolo an de bɛ ka hakilinata di sinon an ka jamana ɲɛmɔgɔ ne m'a mɛn ne m'a y'u ɲɛ kan k'u bɛ fɛ ka MINUSMA gɛn parce que an y'a ye hali Jalasago kɛlɛ Jalasago attaque mun kɛra an ka ministre de la réconciliation n'o ye colonel major Ismaël Wage MINUSMA avion de y'a ta ka taga n'a ye Jalasago o ma kɛ yan awɔ MINUSMA avion de taara ni ministre n'a ka délégation ye Jalasago. Quand on voit une mauvaise information, je pense qu'il faut démentir. Donc, Denis Fleck a comment mon fautant et communisme avion de Tarani, colonel Ismaël Wagi, Jalasago a Kili. Donc, on a information, je ne sais pas, mais c'est faux. Voilà. MINUSMA avion Matani, colonel Ismaël Wagi, Jalasago. Non. Parce que colonel Ismaël Wagi a atterri Jalasago Watimuna. Moi, j'étais présent à Jalasago. Voilà, il a atterri devant moi, je peux dire. Donc, il y avait 4 ministres dans l'hélicoptère. Et c'était bel et bien un hélicoptère de l'armée malienne. Et non l'hélicoptère de la MINUSMA. C'est vrai, l'hélicoptère de la MINUSMA a fait aussi le voyage à Jalasago. Mais ce n'est pas
ça n'a pas été utilisé comme pour transporter le ministre en question. Donc on a une information dit, lundi, on a une transition pour la bouchie pour je ne sais pas, pour des raisons personnelles. Je ne sais pas pourquoi elle donne cette information, ça veut dire quoi? Donc franchement, il faut comprendre que c'est pas comme ça. Donc voilà, j'ai vu l'information circuler. Amba nini anga kiri tegala ufe. Oka ni muso wole fangala. Touré, ni video manu menenindo abeso ola. Ni muso fle ka boka jamana de la gauche. Ka jugu deme jamana ka. Abe ka minisima de deme bi parce que minisima e wari dama. Ko malendo mbe ka kule ko minisima ka bo mali kono ko minisima joro ka bo. Ko anga mgot se kata yoro ni minisima mato ne Kwanga mgot se kata yoro ni minisima matane anga mgoye. Porque ala ma ye kira ma ye tinyatala. Hada ma dembe se ka tuyera ma chojume kati sigi ka galon tige. Ima femia da luti bulu foi. Ko parce que ko wari dira ema. Sogono jugu. Aka jugu ka teme kenema jugu ka. Muso min flene ka boka galon tige. Ka minisima deme. Ninka juni ya da galiye. Aka juguni Amadou Goufa ye, aka juguni Osama ye, aka juguni Fourakune ye. Ni se juguni nunca nga tunu ka bo jamana kono. Minisima demeku. Jonye muso yin wole, muso yin beka kuma jon togola, muso yin ka mumbe malikola, ni mese ka mundla. Foyi. Ne balima ou. Wallahi watu dosera, la jeunesse, asimit se ka nimbeke. Soget se ka nimbeke. Population de Kanga kodo nyanabo. Population de Kanga fusiri molo balidenya la. Population de Kanga fusiri ni molo balidenya ina. Trop c'est trop. Jamana be guerre kono, jamana be janfa kono. Minisima nale ni biche mali kono. Dongo to kun ka sani biye pa para. Parce que lui de jouer. Nous jouer en fera. Enquête te kede. Maintenant nous jouer fera. Galombe da on a quoi une population fera quoi enquête kake. Minisima de bet clé ka galon da façon là benyana. Jouer te kuma ola. Maintenant on ko minisima maiku ka façon bla. Ibe horon kolon de un siglenye. Comme minisima ye wageni Umar Jarata ko katanu ye jala sagu. Minisima na kunyo oyewa. Minisima ka bara yo oyewa. Minisima ka bara de ka dugu kisi jeninima. Ka ambalimo kisi sayama. Ka lakana sabati. Ka fara malion ka. Obese ka lafia chugomina. O minisima ka bara ye. Ni geri tunte mali kono minisima tena. Una kunyo de malendon bese ka lafia chugomina. Ni kele tuntei. Ni jadi suko kele tuntei. Minisima tunte na mali kono. Minisima nanade. Pour que malendon bese ka lafia. Mais dugu beka jene ka minisima toi. Mali ben minana beka tlela. Ka minisima toi. Ni retado na fami me minisima ere la jinya kono. Ni kumana ula ko nana kele la farade la. En ala na krache jamana ni jadi su be nyongona. Mun kele la farabe. Au kanga jugu de fara. Pour que jamana be basigi. Me ko kele la fara. Ote ne jugu kato mali kono foka jinya dugu kolo meleke. Nan ko kambe jugu fara ote son. Jugu be na on fara ko sigilen toyi. Ode tumbe ibe katli la ode tumbe o. Koni ordu madima. Had ni jugu na ni fara ki kana sama. Uka plan tunye ninde ibe katli la me asimi na no beda blala. Kele la fara. Nan betu lu fara obe an kumbe. Mais nous, nous venons faire auto ye. Ou de pana peu. Assimi koita, il faut assumer. Minisima toli mali qu'on avait comme France mata. Minisima toli mali qu'on avait comme mali be janfa kono. Iben tu savais que den langolo façon kuma sulu den. Bandi sefu ani c'est que ni na muso ni to hakili be jigi Vandam ka film korola orobo Vandam ka film me fo orobo bala fo orobo nyak sebe chugo mena ni muso be ne hakili da jigola ni muso ni do fu jabe tege hada ma den sawra ereta la be comme jina be comme subara muso be ne hakili da jigi Vandam ka film koro de la minisima yi wari dama faso den kolo horon kolo
o de sigilen bɛ ka galonfin tigɛ ko i y'a faamuya b'a la ko MINUSMA avion de taara ni i y'a faamuya b'a la Wage ni Umaru Jara ye avion jiginna cɛ min ɲɛna ko MINUSMA ka avion tɛ ko Mali ka avion don an bɛn'o fana dalilu yira aw la a ye muso in wele k'a ka tulo nɔgɔ bɔ ni hɔrɔn don a ka taa juru don a kan na k'a yɛrɛ faga ni hɔrɔn don a ka taa tunga la ni hɔrɔn don a kan k'a da minɛ ka c'est-à-dire que k'a geli datugu ka bɔ Mali kɔnɔ a y'a lamɛn dɛ a y'a lajɛ dɛ a ma n bɛ muso in kumakan k'a la ka sɔrɔ ka na ni avion bɛ jigin ni Wage ni Umaru Jara ye ni MINUSMA avion don walima ni Mali avion don a bɛɛ bɛ n'o tiɲɛ o kiiri tigɛ an ka muso lamɛn fɔlɔ. MINUSMA filɛ nin ye ne bolo an de bɛ ka hakilinata di sinon an ka jamana ɲɛmɔgɔw ne m'a mɛn ne m'a y'u ɲɛ kan k'u bɛ fɛ ka MINUSMA gɛn parce que an y'a ye hali Jalasago Jalasago attaque mun kɛra an ka ministre de la réconciliation n'o ye colonel major Ismaël Wage MINUSMA avion de y'a ta ka taga n'a ye Jalasago. Gallo voilà n b'a lajɔ yan ko MINUSMA avion de y'a ta ka taa n'a ye Jalasago a ye avion lajɛ dɛ. N'a bɛ ye ka ɲa Mali avion o de taara ni colonel Wage ye ani Umaru Jara MINUSMA avion tɛ bon tɔgɔ jumɛn bɛ na danbe kɛnɛ kan n'an ye ninnu kɛlɛ ko an ta bɛ se bɛɛ ma n'an ko ko ninnu tɛ tiɲɛ kan ko an tɛ fɔ ka kuma de ko bɛɛ kan ka kuma Mali kɔnɔ ko kumada bɛ bɛɛ bolo e ni Ala na kira cɛ mɔgɔ min bɛ t'i sigi k'a ka jamana kunturu k'o lagosi ka jamana wɛrɛ mɔgɔw lafasa a ka jamana kan tɔgɔ jumɛn b'o la hɔrɔnya kɛnɛ kan tɔgɔ jumɛn b'a la danbe kɛnɛ kan o de la ni ne nin sunguruba dati bannen ninnu sigilen lajɛ ne bɛ sa de quoi n'a fɔra ko ninnu de bɛ invité plateau kan dabalibanko don bilahi mɔgɔ minnu kɛra ɲuguntanfɛnw ye olu de bɛ wele plateau sanfɛ fo Kasum Tarawele b'a fɔ jɔn nin ye cɛ ka ɲi dɛ ne yɛrɛ ka musonin dɔn fɔlɔ min na o kɛra Kasum Tarawele ka plateau de n tulo b'a la parce que ni Kasum Tapo bɛ kuma waati min na o b'a sɔrɔ ne sunɔgɔra o b'a ka fɛn kɛ audio de ye k'a bila groupe sanfɛ ne ye audio in lamɛn n tulo b'a la a bɛ ka ko muso in k'a cɛ ka ɲi dɛ ne taara a ka video ɲini k'a lajɛ n y'a sɔrɔ muso in bɛ ko min i y'a faamuya b'a la Van Damme ka film kɔrɔ robot min bɛ Van Damme ka film kɔrɔ la musonin b'o cogo de la n'i y'a ye fo i ja bɛ tigɛ ni caméra gɛrɛla ɲɛda la fo i bɛ sira bɛ kɛ fo i b'i ka téléphone bɔ video la fo i b'i ka téléphone bɔ a la fo i b'i ka téléphone faga nantan kolon sigilen bɛ taa ɲini na MINUSMA bɛ ka don faso hɔrɔn kolondenw kan bi ka wari d'u ma ka MINUSMA majamu ka MINUSMA kɛ fɛn ye MINUSMA tɛ fɛn min ye a mun de bɛ nin ko sugu in bali la jeunesse conscient ka taa ninnu minɛ k'u cancan n'o kɛra u b'u geli datugu mun de b'a to n'anw bɛ lafiya ka ninnu minɛ k'u cancan bilahi n'i ye ninnu minɛ k'u cancan bi bilahi o tɛ kuma tuguni e wa foyi tɛ bɔ a la ka ninnu minɛ k'u fara tigɛ u kan bilahi hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan parce que molobaliya barika bɛ ɲini ka bonya jugu sago denya o barika bɛ ɲini ka bonya an sigilen don dɛ Asimi ka nin minɛ dɛ nin ka kɛ dɛ o tuma aw yɛrɛ bɛ mun de la Mali kɔnɔ aw tɛ se k'aw yɛrɛ défend wa jugu ninnu bɛ kɛlɛ cogo min na jadisiw bɛ ka faga cogo min na jadisiw bɛ ka bunte cogo min na ninnu fana kan ka bunte o cogo de la parce que silamɛw tɛ maliyɛnw tɛ hɔrɔnw tɛ MINUSMA avion de taara ni Wage ye MINUSMA avion ma taa n'a ye Mali avion de taara n'a ye a dalu bɛ kɛnɛ kan muso in bɛ cogo di bi
est-ce que muso bɛ se ka ɲa jɔ maliyɛn dɔw ɲana bi wa muso ka minɛ nkalontigiya la o ye muso ye e wa fo ka diɲɛ dugukolo minɛ k'e tɛ furu cɛ o cɛ mana e furu ala y'o tigi da ta tiɲɛ de kama parce que mɔgɔ tɛ se e kɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka e mara e wa nin dunan den ninnu de b'u n'u yɛrɛ kɛ maliyɛnw ye mɔgɔ minnu sugu ma dɔn i y'a faamuya ba la u sɔrɔ cogo ma dɔn olu de b'u n'u yɛrɛ kɛ maliyɛn sinon maliyɛn joli bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la maliyɛn joli bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la walahi i tɛ sɔn ka faso in labila ka jamana wɛrɛ mɔgɔ dɛmɛ faso in kan i tɛ sɔn abada maliyɛn joli bɛ mɔgɔ min na maliyɛn den yɛrɛ wolo mɔgɔ min sɔrɔla mali kɔnɔ mali joli bɛ mɔgɔ min na mɔgɔ min fa n'a mɔkɛ n'a siya bɛɛ bɔra mali kɔnɔ mali bɛ janfa min kɔnɔ bi i tɛ sɔn ka jamana wɛrɛ mɔgɔ dɛmɛ mali kan abada mais ninnu tɛ maliyɛnw ye dɛ maliyɛnw tɛ sɔrɔ cogo t'u la ka nkalonfin tigɛ minisima avion taara a ye minisima to yen minisima bɛ ka baara kɛ mali kɔnɔ bi ni minisima tɛ anw ka minisiriw tɛ taa yan fɛ ni minisima tɛ maliyɛnw tɛ sunɔgɔ ni minisima tɛ maliyɛnw tɛ ji sɔrɔ ni minisima tɛ maliyɛnw tɛ sira sɔrɔ ni minisima tɛ maliyɛnw tɛ pɔn sɔrɔ bɛ ka minisima dɛmɛ tɛ nkalonfin kan minisima nakun ye de ka juguw kɛlɛ minisima nakun ye de ka juguw bali tiɲɛni na est-ce que minisima bɛ k'o baara kɛ bi wa an tilala ka taa fɔ ONU na ko ni minisima bɛ fɛ k'a to mali kɔnɔ k'a ka fara an kan ka juguw kɛlɛ minisima ma sɔn o ma cela veut dire que minisima yɛrɛ de ye jugu ye minisima yɛrɛ de ye mali jugu ye o de bɛ fɔ a bɛ don tuloden kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile ni sankolo b'u bolo u b'a bila ka jigin o bɛ k'an sɔn tasa min kɔnɔ k'a ju sɔgɔ anw tɛ siran mɔgɔ ɲɛ dɛ an bɛ siran ala de ɲɛ anw tɛ siran mɔgɔ ɲɛ dɛ anw bɛ siran an ka dayɔrɔ laban de ɲɛ a minisima bɛ nkalonfin de kan mali jugu fɔlɔfɔlɔ minisima don wa mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka minisima dɛmɛ bi taa ɲinina don maliden ɲuman tɛ n bɛ segin a kan une fois ka sɔrɔ ka tɛmɛ ale la komi barika tɛ ale la muso mana kɛ dakalajan ye k'a ɲakisɛ kɛ komi subaga k'a ɲakisɛ kɛ i n'a komi Van Damme ka filimu kɔrɔ min tun bɛ wɔrɔbɔ min b'o filimu la k'a ɲakisɛ kɛ i n'a komi o wɔrɔbɔ in bilahi taa ka bɔ a kɛrɛfɛ hɔrɔn tɛ danbetigi den tɛ mais an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya ni e tun y'i ba den ye ni e sɔrɔla so bilahi e tun kan ka taa tunga la ka bɔ mali kɔnɔ e tun kan ka mali bila pewu minisima filɛ nin ye ne bolo an de bɛ ka hakilinata di sinon an ka jamana ɲɛmɔgɔw ne m'a mɛn ne m'a y'u ɲɛ kan k'u bɛ fɛ ka minisima gɛn parce que an y'a ye hali jalasago kɛlɛ jalasago ataki mun kɛra an ka ministre de la réconciliation n'o ye colonel major Ismail Wage minisima avion de y'a ta ka taga n'a ye jalasago o ma kɛ yan awɔ cɛ min sigilen filɛ cɛ ma sɔn cɛ ko avion jiginna ale yɛrɛ de ɲɛna mali avion don minisima avion tɛ nin video bɛ fan bɛɛ fɛ wa n b'a dɔn a bɛ nin video ɲɛ parce que a bɛ réseau sanfɛ ko hali an ka ɲɛmɔgɔ tɛ fɛ minisima ka taa an ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔ tɛ fɛ minisima ka taa mais an ka ɲɛmɔgɔ ye mun de ɲini minisima fɛ mali basigi u sɔnna o ma wa u ma sɔn o ma a ka di u ye cogo min na u y'a kɛ ten o b'a yira k'a fɔ mali jugu fɔlɔfɔlɔ ye minisima de ani ye teri sigi k'u kan ko minisima ka avion ta n'an ka ministres ye jalasago a tun man ka se o bɛɛ ma minisima tun kan ka jadisuw bali ka jalasago jeni minisima tun kan ka juguw faga yanni u ka se jalasago ma mais k'an kin ka tila k'an fiyɛ o tɛ nin ye yan aw kafiridenw bɛ taa sigi ko minisima bɛ ka mali sauver bi a bɛɛ ɲa mɔgɔden ye donc ko tuma dɔ la mali ko in na quoi i dusu bɛ tiɲɛ de quoi hali n'i tɛ fɛ ka kuma i bɛ kuma hali ni kuma nɛgɛ t'i la i bɛ kuma de an sigilen bɛ an bɛ ka jɔn kafiriw la ne y'a fɔ aw ye ko mɔgɔ kana jɔn mɔgɔ la surtout a jugulama ni ko i bɛ nin so in jɔ i bɛ san kelen kɛ i tɛ se k'a jɔ mais ni ko i b'a ci n bɛ n sigi machine kɔnɔ dɔrɔn k'a bombarder yɔrɔ kelen walima ka bombe fila kɔnɔ dɔrɔn a bɛ ci tiɲɛni ka nɔgɔn ni dilanni ye aw kana jɔn aw juguw la n'a ma ɲɛ ko nin ka nkalon jɔra la mun de kan ka kɛ sa le peuple nin bɛ si yɔrɔ dɔ ka taa minɛ ka cancan aw kana kun ci aw kana a ɲin kari aw kana foyi kɛ k'a minɛ i y'a faamuya b'a la k'a bobara lamaga kosɛbɛ
n'a ye tile 3 kɛ a tɛ se k'a sigi a jukuna kan bilahi a b'a dabɔ maliko la a b'a dabɔ maliko la mais o ye mɔgɔw tɔɲɔ sa e ni ala na kira cɛ mɔgɔ dɔw de balimaw bɛ ka sa mɔgɔ dɔw de sinjiw bɛ ka sa san 10 an ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ k'u feere bi mɔgɔ minnu bɛ ka jɔnko ala fɔ tubabuw ye bi mɔgɔ minnu bɛ ka ambassadɛriw gɛn bi mɔgɔ minnu bɛ ka kɛlɛkɛminɛn san ka daga sɔrɔsiw ma i bɛ ɲa mɔgɔ den dɔw de sigilen ye ko baara ɲuman fɛn fɛn bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ko ministre don an ka sɔrɔsiw ka baara ɲuman tɛ bɔ ninnu da kɔnɔ baara ɲuman fɛn fɛn bɛ kɛ ninnu da kɔnɔ nin kafiri ninnu tɛ ɲuman kelen u t'a fɔ fo ka juguw dɛmɛ faso kan o bɛ taa juguw ka wari minɛ ka n'u sigi ka manamanakan fɔ k'u ka dulon minɛ ka n'u sigi ka patapatakan fɔ waati dɔ sera ten sa u ka dabila sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ la kɔrɔnfɛla la cogo min na Bamako denw fana kan ka kɛlɛ kɛ Bamako kɔnɔna na o cogo de la Bamako sɔrɔsiw kan ka kɛ population de ye manamanakan ça veut dire mɔgɔ fɛn fɛn mana t'i sigi ka manamanakan fɔ renouveau la o médiaw la o k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ bila kɔrɔ fara 3 k'a bɛɛ tigɛ jamana bɛ jɔ nin cogo de la ministre bɛ ka don mɔgɔ kan ni wari de sisan a ye majamu a y'a fɔ n ye nin kɛ an mago tɛ ministre ka fura la an mago tɛ ministre ka pɔn na an mago tɛ ministre ka jisuma la an mago tɛ ministre ka paga de la an mago bɛ malidenw ni kisili de la n'i y'a mɛn ko fura i bɛ nina de n'i y'a mɛn ko pɔn dugu de bɛ yen pour que u b'u sigi tiɲɛni ka don Mali kun k'an kin ka tila k'an fiyɛ i bɛ lagasadenw sigilen ye ministre ye nin kɛ va te faire foutre zubi karaye an bɛ tɛmɛ nantan kolonden na dulɔ minnaw kafiro ala jugu muso kolondenw si jugu bɔyɔrɔ janw olu sigilen bɛ ka jugu dɛmɛ faso kan bɛɛ ɲɛna i tɛ mɔgɔ se min b'u minɛ k'u cancan bila kɔrɔ ka t'i sigi ka jamana dɔgɔya jamana kuntu waati min na jamana bɛ gɛrɛ kɔnɔ waati min na Mali den bɛɛ bɛ jugu dɔn fitina min bɛ Mali kɔnɔ jɔn de y'a kolokolo ye fitina min bɛ Mali kɔnɔ jɔn de y'a lase an ma bɛɛ t'a tigi dɔn wa fitina min bɛ Mali jɔn de ye Kadafi faga fitina min bɛ Mali kɔnɔ jɔn de y'a lase ye i bɛ ɲamɔgɔdenw sigilen si jugudenw u bɛ ka faso danbe bɔ a la bɛɛ ɲɛna jeunesse bɛ se fɛn fɛn na da barabadenya ka t'u sigi dɛ nɛnbarabaya la maa si t'a nin di ni Asimi tun m'a nin di bilahi Mali tun tɛ basigi bi ni Sogɛl tun m'a nin di Mali tun tɛ basigi Sogɛl ka vie bɛ en danger et comment ça s'appelle Asimi ka vie bɛ en danger Asimi denw tɛ se ka taa tunga la tuguni Sogɛl denw tɛ se ka taa tunga la tuguni ala n'u kɛra faso fɛ anw sigilen bɛ jeunesse ba joli bɛ Bamakɔ o bɛ se fɛn fɛn na y'a faamuya b'a la ka taa musomaninw biri kare kɔnɔ o bɛ se o dɔrɔn de la ka dulɔ min k'a kɛ dabarabaya ye ni jeunesse ɲɛnama bɛ Bamakɔ comment ça fait ni musonin bila kɔrɔ bɛ se ka t'i sigi cogo jumɛn ka nkalonfin tigɛ k'anw ka jamana labila k'anw ka sɔrɔsiw dɔgɔya ça veut dire k'anw ka armée kɛ fu ye quoi parce que ni ministre tɛ anw ka armée tɛ se ka foyi kɛ ni ministre tɛ anw ka ministre tɛ se ka taa yɔrɔ si ça veut dire k'anw ka fanga lagosi k'anw ka sɔrɔsiw ka baara kɛ fu ye ka jamana danbe bɔ a la bɛɛ ɲɛna mais ni ko jeunesse ma k'u ka musomanin 100 i y'a faamuya b'a la u k'a bɛɛ fɛngɛ su kɛlɛ u bɛ tɛmɛ n'a ye ni ko k'u ka bulon kase min u b'a min Mali jeunesse o bɛ tile ka mɔgɔ bɛlɛ n'o ka video ka d'an ye dɛ i bɛ tiɲɛ de fɔ dɛ mais ko an y'an nin de anw ka vie bɛ danger la anw ka vie bɛ danger la parce que anw kunkolo dɔnnen don anw kunkolo anw ka vie bɛ danger la bi a ka bɔ hakili ma jɔn de bɛ anw lakana mais o sigilen bɛ sinon kamele ni 3 dɔrɔn a bɛ ni ka wele to a t'a bugɔ foyi ka wele ka na lasigi i ye nkalon tigɛ a video filɛ nin ni ɲɔgɔn kɛra an b'i cancan mun bɛ paga tɛ bɔ a la foyi ni jama y'u ku tigɛ mun bɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la jama y'i bɛ ka gɛn mun bɔra a la jama wulila ka i bɛ ka bɔ yen mun bɔra a la cɛw kana jɔn aw jugu la sa bɛɛ k'i seko kɛ bɛɛ k'i jeniyɔrɔ fin jamana in bɛ cogo min na bi bɛɛ kan k'i nin di bɛɛ kan k'i jeniyɔrɔ fin o ye mɔgɔw tɔɔrɔ n bɛ tɛmɛ ale la sunkuru baara retraitele cɛ jugu den n'a ɲakisɛ bɛ komi worobo
ni ne y'a ye dɔrɔn fo n ja bɛ tigɛ musonin ne yɛrɛ taara don musonin ka video kɔnɔ k'a lajɛ ni n y'a ye dɔrɔn hakili bɛ jigin Van Damme ka video kɔrɔ de la Van Damme ka filimu dɔ bɛ yen nɔ fo bandi chef orobo de ta f'a ɲakisɛ bɛ cogo de la ni Van Damme ye muru tura la n'a y'a da waga ɲakisɛ bɛ kɛ cogo min na dɛ musonin bɛ ten de n'i y'a ye dɔrɔn fo i ja bɛ tigɛ o de sigilen b'a ju ka ɲa mɔgɔden bɔyɔrɔ jan fugariden MINUSMA ka avion taara ni Mali ye o kɛra nkalon ye bɛɛ ɲɛna i ka nkalon jɔra bɛɛ y'a dɔn k'aw ta tɛ Mali ko ye an bɛ tile ka nin kuma in fɔ yan ko non ko an ka jugu de dɛ an tɛ fɛ mɔgɔ ka kuma dɛ Mali ye bɛɛ de ta ye dɛ Mali tɛ mɔgɔ kelen ta ye n'i bɛ kuma ni Ala cɛ n'i ye fɛn min ye o fɔ ni fɛn min ma ɲa o fɔ fɛn min ɲana o fɔ o de ye Mali ko ye mais Assimi ka ɲuman tɛ bɔ ninnu da kɔnɔ o de ye ne dabaliya ban mais c'était une honte la déception totale ibe n ka foli b'i ye ka bɛɛ lajɛlen fo Bass n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen Bass Soumaré k'i fo an bɛ tɛmɛ o la an bɛna le petit taille cɛ fo a y'a lamɛn dɛ dɔw ko Nations Unies résolution bɔlen dɔ ye wele ko n bɛ ta ko ye baara kɛ kun bɛ États-Unis bon CEDEAO ta fana n y'a mɛn fana aw de bɛ CEDEAO donc e kelen de bɛ Nations Unies bɛɛ influencer CEDEAO président bɛɛ ni Faransi olu de bɛ CEDEAO mais maître Tall y'a fɔ dɛ bon o laɲini tɛ Tall tɔgɔ mɛn c'est pourquoi je dis que tiɲɛw de bɛ laban quoi min ye tiɲɛ o de bɛ laban a don bon ne question in tun ma prévoir ni bɔtɔ tun don fɛngɛ dilan Kasim tiɲɛ de bɛ laban dɛ n'i y'a ye bi e sigilen bɛ Arasa ka plateau sanfɛ o b'a yira ko tiɲɛ de bɛ laban n'i y'a ye bi e kɛra kalo 3 minisirinin ye tiɲɛ de bɛ laban o ni tiɲɛ tun tɛ e tɛ gɛn komi wulu ka t'i ka so ci k'i ka kulukulubaw bɛɛ minɛ bi filɛ nin ye yoli la sigiyɔrɔ t'i la i kɛra kɔnɔ ye sigiyɔrɔ t'i la tiɲɛ de bɛ laban o ni e tun ka ɲi sisan tun tɛ e sɔrɔ nin niveau la mais n'a fɔra ko e cɛkɔrɔba kunsigi jɛ e de bɛ yoli la plateau ni ɲɔgɔn cɛ i tɔgɔ fɔra fɛn min na i bɛ kuma i tɔgɔ ma fɔ fɛn min na i bɛ kuma o ye laban ko juguya in ta tiɲɛ de e wa fɛn min bɛ e nɔfɛ a bɛ ku i la dɛ ɲa bɛ e la cogo min na danga min bɛ e kɔ a t'i to yen dɛ ne tun bolo i gɛnna cogo min na i tun kan ka to i ka du kɔnɔ i k'i ka loyer minɛ i ka balo lafiya kɔnɔ i tɛna fanga sɔrɔ i tɛna kɛ foyi ye Mali kɔnɔ tuguni bɛɛ tigɛr'i la Kasum Tapo fɛn min bɛ k'i ma hɛrɛ ye bi fɛn min b'i lafiya bi o ye faso wari minnu suɲa ka duw jɔ Faransi ka duw jɔ comment ça s'appelle Moti ka duw jɔ Bamakɔ i k'olu loyer minɛ i ka balo ten contrat tɛ mɔgɔ ni Ala cɛ mɔgɔ si tɛ sa waati dɔ aw ye dɔ kɛ depuis Modibo Keyita binna aw bɛ fanga la ni tɔɲɔ ta ma hɛrɛ sɔrɔ Kasum Tapo i bɛ ka kuma ça veut dire que i kumatɔ ta commentaire lajɛ fa nɛni min bɛ ka da i kan ba nɛni min bɛ ka da i kan maliyɛndenw bɛ ka fɔn'i kan a ka bon hakili ma Kasum Tapo tipo n'a fɔra ko mɔgɔ jugu mana k'i lajɛyabaga ye i ma tila dɛ Arasa de ça veut dire que e lajɛyabaga kɛra Arasa de bi Arasa min y'i sigi ka poro ci la k'i kɛ dulɔminɛ ye k'i kɛ jugusago ye k'i kɛ fɛn bɛɛ ye e bɛ boli la o de nɔfɛ bi Kasum Tapo o ye laban ko juguya ye 16 milliards détournés par Kasum Tapo Bathily y'a fɔ de n'u bɛ fanga la u mago tɛ jamana la n'u bɛ fanga la u mago tɛ anw ka hɛrɛ la mais n'u tɛ fanga la u bɛ n'u sigi ko tiɲɛ de bɛ laban jamana tun bɛ e bolo e ye mun de kɛ Mali y'a fɔ e kɛra ministre ye an ye mun sɔrɔ e tile la foyi depuis Modibo Keyita binna Musa tile la mɔgɔw ye sonyɛni kɛ Alifa tile la mɔgɔ kɛra milliardaire tigiw ye IBK tile la mɔgɔ kɛra multiple milliardaire tigiw ye e kɛra ministre de justice i sera ka jɔ minɛ ka don kaso la i ye kiiri jumɛn tigɛ i ye maliyɛndenw ka hakɛ jumɛn d'u ma foyi e tun bɛ kɛ ministre ye don min na o y'a sɔrɔ maliyɛndenw tɛ yen o de la ni ne ye ninnu ye quoi fo hinɛ bɛ ne minɛ ni ne ye ninnu kumatɔ ye quoi bila o hinɛ de bɛ ne minɛ quoi parce que u kunkolo tiɲɛna o tɛ yen olu bolo ko maliyɛnden bɛɛ bufɔn de wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ i bɛ bo fɔra ka dɛsɛ mɔgɔ si t'i jate i bɛ ka fanga ça veut dire que i bɛ ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ minnu olu yɛrɛ tɛ se ka segin ka na Mali kɔnɔ kuma ma se e ma depuis Ala k'i da i ma kɛ candidat ye mɔgɔ ma voté mɔgɔ ka sira t'i la i nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la mais ni danga bɛ mɔgɔ kɔ i bɛ sɔn ko bɛɛ ma Kasum Tapo ne ɲɛ bɛ e la cogo min na ne ma da la ni ne ma da la ça veut dire que ne e laban cogo bɛ ɲa quoi wallahi fɛn min bɛ e kɔ dɛ bi la a bɛ ku i la parce que e dimi min bɛ mɔgɔ la n'i tun b'a dɔn wallahi i tun bɛ to i ka so kɔnɔ yen ka tunu pewu
ka bɔ circulation na mais ni danga bi quoi i bɛ panpan de komi tinɛni ka t'i yɛrɛ sɔrɔ tulu kalaman kɔnɔ cɛ i nɛgɛ tɛ malidenw na bi dɛ wallahi ko ka go malidenw ye bi ça veut dire i ko ka go maliyendenw ye ay ala mais a ɲɛ t'a la danga de b'a kɔ a tulo t'a la ni danga bɛ mɔgɔ kɔ ni kara bɛ mɔgɔ kɔ i tɛ mɛnni kɛ i tɛ yeli kɛ continuer il faut continuer Assimi man an ka lamɛn fo a b'a ko Assimi tɛ se an ka a ka vidéo lamɛn fɔlɔ dɔw ko Nations Unies résolution bɔlen dɔ ye wele ko mɛ ta ko ye baara kɛ kun bɛ États-Unis bon CEDEAO ta fana n y'a mɛn fana aw de bɛ CEDEAO donc e kelen de bɛ Nations Unies bɛɛ influencer CEDEAO président bɛɛ ni Faransi olu de bɛ CEDEAO mais maître Tall y'a fɔ dɛ bon o laɲini tɛ Tall tɔgɔ mɛn c'est pourquoi j'ai dit que tiɲɛw de bɛ laban quoi min ye tiɲɛ o de bɛ laban a don bon ne question in tun ma prévoir ni bɔtɔ tun don fɛngɛ dilan la journaliste y'a question posé n kunna a kan ka question posé effectivement ça veut dire que tuma dɔ la jamanaw na anw de bɛ fɛnw problème créer ka tila k'an yɛrɛ bila a kɔnɔ sinon e m'a mɛn Assimi président Assimi da la k'a bɛ kɛ candidat ayi i m'a mɛn premier ministre da la k'a bɛ kɛ candidat i m'a mɛn Jawuda bon n'olu tun y'a fɔ a bɛ se ka kɛ débat yɛrɛ yɛrɛ ye c'est pourquoi ne ko journaliste ma ko c'est un faux débat c'est un faux débat tiɲɛ yɛrɛ ye min ye nin bɛɛ an politique mɔgɔw nɔ de politique mɔgɔ dɔ ye wele n t'a tɔgɔ fɔ n ka déclaration in dugusajɛ la ko ma a ko e bɛ se ka nin fɔ cogo di e bɛ se ka fɔ cogo di Assimi tɛ se ka kɛ candidat ye wa a bɛ k'a ye bi a bɛ k'a ye sini comme ça ne ka n ko ne m'a f'i ye a tɛ k'a ye dɛ ko sariya de t'a yamaruya sariya de t'a yamaruya maintenant a bɛ k'a ye a tɛ k'a ye o ye question wɛrɛ de ye o tɛ ne t'o dangan na a taara ko bɔn ko wayi ko tako e b'a dɔn i ka kuma batulen don mɔgɔw dalen b'i la n'i ye min fɔ u b'a fɔ tiɲɛ don donc n'i ye nin fɔ u bɛna miiri ko tiɲɛ de don alors que ATT kɛra candidat ye yan général Senko kɛra candidat yan mun bɛ Assimi bali ka k'a ye n ko halisa e de ma se tiɲɛ ma ko parce que ATT kɛra candidat ye 10 ans après la transition Senko kɛra candidat ye 5 ans après la transition ko donc ne m'a ye diɲɛ sariya si la ko mɔgɔ min bɛ transition ɲamaya kɛ o bɛ kɛ candidat ye transition élection a ko ko b'a bali a tɛ kɛ a ma ye a n'a tɛ kɛ a bɛ kɛ bi a bɛ sini a bɛ kɛ ko bon komi i hakilinata de fɔ a ko wa ne kɔni bɛ hakilinata f'i ye parce que n tɛ fɛ ne b'i bonya n tɛ fɛ i k'i yɛrɛ di mɔgɔw k'u dɔgɔya ne ɲɛ b'a la n terikɛ ne mana n ka kuma fɔ ne b'a fɔ ni ala de cɛ ani conscience cɛ mɔgɔ tɔw ye min fɔ franchement o tɛ ne ka problème ye quoi surtout minnu bɛ n dɔgɔya fa b'u la ba b'u la u b'u fa n'u ba dɔgɔya yan'u ka ne dɔgɔ ne bɛ n ka tiɲɛ fɔ ne bɛ tɛmɛ mɔgɔ la ni min ye dɔgɔya c'est son problème ne tɛ réseau lamɛn n tɛ mɔgɔ lamɛn ko mais komi i hakilinata fɔ ye ne fana bɛ hakilinata f'i ye Assimi ka kɛ candidat ye a ma ɲi Mali ma a ma ɲi démocratie ma a ma ɲi Assimi yɛrɛ ma a ye n jaabi ko peut-être a ma ɲi Assimi ma mais a ka ɲi Mali ma a ka ɲi démocratie. cɛ ye kuma fɔ ka ban pewu ni Assimi kɛra candidat ye a ka ɲi Mali ma e de bolo ko a ma ɲi Mali ma ne yɛrɛ t'a dɔn ni Assimi ta an bɛ jɔn de ta quoi ne ɲɛ t'o mɔgɔ de la quoi ni fanga mɔgɔ minnu filɛ fanga la bi ni olu tɛ ne yɛrɛ ɲɛ tɛ mɔgɔ de la Mali kɔnɔ quoi jɔn de bɛ kɛ candidat jɔn de bɛ kɛ président tɛ yen mɔgɔ fɛn fɛn bɛ bo fara la bi a bɛɛ delila ka jamana mara an ye mun sɔrɔ ka mara kɔnɔ tɔɲɔ an tigɛlen don bɛɛ la fo k'an cun u kɔfɛ ni Assimi ta an b'an bolo ɲɛsin jɔn ma ewa i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn fo i filɛ ka constitution min fɔ ko sariya ma jɛn n'a ye o sariya karitɔla don k'a bila poubelle kɔnɔ constitution kura de bɛna sigi ne t'a dɔn nin bɛ réfléchir cogo min na o e b'a lajɛ ko constitution de ko Assimi tɛna k'a ye constitution kura bɛ sen na o bɛ ka dilan nin constitution kura min bɛ k'i dulon o la o tagatɔ don poubelle kɔnɔ constitution kura de bɛna dilan Assimi bɛ to fanga la mais ni ala ye mɔgɔ da ta tiɲɛ kama i tɛ lafiya i bɛ ka constitution min fɔ dɛ ko constitution ma sɔn démocratie ma sɔn a donna ta bɔra ta Assimi se ka kɛ candidat ye démocratie sɔnna mɔgɔ minnu ka kɛ candidat ka kɛ président ye o ye mun di jamana kɔnɔdenw ma Mali problème vote ko do wa sariya ko do wa ayi mɔgɔ ɲɛnama de tun tɛ yen hɔrɔn tun tɛ yen an ye hɔrɔn sɔrɔ bi a bɛ ka jamana sigi a sen kan an bɛ ça veut dire danga bɛ se ka mais an bɛ se ka taa jɔn ta an bɛ se ka tugu jɔn kɔ ni Assimi tɛ an bɛ se ka tugu jɔn kɔ ni Assimi tɛ
e wa Kasum Tapo ko ka fuye ki yɛrɛ lafiya aw ye constitution min dilan aw yɛrɛ tile la mɔgɔ tɛ se ka kɛ candidat ye ATT nana taara dɛ Senko nana taara dɛ Assimi de tɛ taa parce que a bɛ ka maliyɛn denw ka bana furakɛ a bɛ ka Mali segin a danbe kɔnɔ an ko Assimi ka constitution kura sigi fɛn min bɛ fanga di Assimi yɛrɛ ma tuguni a ka jamana kɔndi o constitution kura baara bɛ sen na hali o don président yɛrɛ y'a fɔ ko mɔgɔw taara mɔgɔ minnu bɛna constitution dilan i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle maître Konare ninnu b'a la maa si ma e wele da tɛna don foyi la hali ka t'i ka foro la Kasum Tapo hali ka t'i ka foro la i y'a faamu constitution kura de bɛ na dilan i bɛ ka kɔrɔlen min fɔ o tɛ baara kɛ Mali kɔnɔ tuguni kɔrɔlen min bɛ ka bɔ i da kɔnɔ o dati banna kura de bɛ na appliquer kura min b'a to ni Assimi bɛ kɛ président ye le petit taille 16 milliards détournés par Kasum Tapo de bɛ b'o faga la bi n'olu bɛ fanga la u ka sira tɛ an na n'olu bɛ fanga la sariya tɛ yen n'olu bɛ fanga la démocratie u b'a da duguma k'u sen kɛ k'a tereke k'a kɔ jɛni k'a ɲɛ jɛni mais n'u tɛ fanga la u bɛ n'u sigi n'u nɛnbaraba ye ko démocratie 16 milliards mɔgɔ min y'a détourné o de sigilen bɛ i y'a faamuya b'a la jugu sagoya la u ye 16 milliards d'a ma a ko ma Bacili ni a ye banini de kɛ n'i ma 4 milliards ta i k'a fɔ ma tu e n'a cɛ ne n'a cɛ bureau kɔnɔ kɛnɛma e bɛ Tapo dɔn kojugu ala ye enveloppe la bɛn CENI kɔnɔ k'a di juge minnu ma a ye na bila paravent kɔfɛ ɲɛ b'a la juge bɛ na ka na wari minɛ u bɔra ko Bacili e tɛ ninnu bɛ se ka ne minɛ wa Tapo n bɛ juge ninnu dɔn n b'u tɔgɔ dɔn n bɛ se k'u tɔgɔ fɔ a y'i dɔn ma tila o yɔrɔnin na Tapo tɛ se ka mɔgɔ datugu Mali la o a ka ko mun bɛ sutura la an b'a bɔ a ka sabali. Voilà, mes vidéos joya pour que vidéo kana janya. Tapo ya me 16 milliards ke to fanga la. Yo do ambe dana de kan e kuma kambe ko tige wa. E kuma kambe sali wa. Ayi sare balola mo sika srati la magoti la be amagoti la sinanti fe be anti fe sini. Ka da kunjuma ka ye zonde. Le plus voleur 16 milliards détournés par une personne. Ko de be kuma la bi démocratie be so sunyani mawa. Beje na folo mo kelen ko ta ko ka tai. Ka so dakabana ou France comment s'appelle Bamako Moti Mokele New York faut aller avocat des bâtonnets des petits patatas aller bâton des bateaux mimbe ko tegela donata borata mais on s'en fout de tout ça voilà anambora e arasa Zamil Bitar Kumana Korasa e galo mindala ko tribunal de bobo nyona ya famia bala arasa sirana a ye Zamil Bitar wole mɔgɔ 4 de Zamil Bitar wole ko Zamil Bitar ka yafa olu ma ne y'o kuma fɔ WhatsApp groupe kɔnɔ journal Gawusu kɔnɔ parce que a ka nafigiw bɛ yen o y'o vocali de ta ka taa di Arasa ma Arasa bɔra a ka wulu dossier la kunu Kasum Tapo invité a ka fɛn na mercredi dossier k'a yɛrɛ kɛ cɛ ye tuguni Zamil Bitar tun bɛ taa kɔ f'a bɛ taa ka ban dɔ f'a bɛ nin dɔn or k'a bɛ taa delili kɛ so fɛ n'i y'a ye kuma na a ka plateau la Zamil Bitar ha iye nin fɔ i bɛ ka tile la i ko i ma marché sɔrɔ i bɛ ka tile la i ko foyi ma d'i ma k'olu bolo ko n'a ko i bɛ ka tile la ni marché ma d'ale ma ko marché min bɛ k'olu b'a fɔ k'a y'a sɔrɔ sogɛl de tile la k'olu b'a fɔ k'a y'a sɔrɔ sogɛl de tile la k'a yɛrɛ kɛ komi cɛ mais cɛ bɛ delili la walahi ɲɛ kali ala la a ye mɔgɔ joli de bila ka Zamil Bitar wele k'a deli mais o dugusɛjɛ n'i y'a ye panpan na radio la tuguni a bɛ mɔgɔ dabaliya ban a bɛ mɔgɔ dabaliya ban tellement que cɛ bɛ nkalon tigɛ a tɛ miiri a tɛ ala dɔn bila a bɛ k'a yɛrɛ kɛ a ye ne ka vocal lamɛn dɔrɔn k'a yɛrɛ kɛ ko komi ale de jo b'a la ka i y'a faamuya b'a la ka Zamil Bitar a ye yɛrɛ de kuma fila fɔ dɛ e de ko i bɛ ka tile la marché ma d'i ma olu bolo marché dir'i ma a tɛ sogɛl de tile la k'a yɛrɛ kɛ komi cɛ mais walahi a bɛ delili la billahi ɲɛ kali ala la ala min ka bon ka kali ma a bɛ delili la. A bɛ delili la kuma min bɛ bɔ a da kɔnɔ renouveau la a n'a bɛ min kɛ ji duguma kelen tɛ Arasa bɛ delili la a ka bɔ hakili ma wallahi a bɛ delili la wallahi billahi a bɛ ka cɛ deli mais a taara sigi a ka mercredi dossier la a bɛ ka Zamil Bitar dɔgɔya tuguni mais a bɛ bɔ yen tuguni a bɛ Zamil wele mais e tagatɔ de kaso la Zamil Bitar ka nin ko in tɛ bila dɛ e ko marché dira ma sogɛl de tile la Zamil ko i kan bɛ marché ma ko ye marché kɔrɔ de e nani kanto tuguni ko Zamil Bitar de y'a fɔ kunu
ko marché ma di ale ma harango ke Zamil Bitar ko fo e ka mun de bola yani kata kuma ite Zamil Bitar wole fo la ka nyininga na ko marché madama kunu et marché madama fent le fanala sogel tile la mais pourquoi e ba ke sogel détail pourquoi e ba ke sogel détail na ko marché madama ibe ka tile la ne bolo na yo galon te ko ya yere kungoyi mais pourquoi e ba ko sogel de marché dama kuma bodi kan sogel ma marché dama a ibe to de jabi tribunal nya fe i ma fe mieux ko fo ko galon da mo la bi la se kasola o de bien elle la se kasola Zamil Bitar ka fo ka ma fo so ibe ka tile la o ya ka problème aka fo ka ma tugu ibe ka ko be fo aka fo ka ma delika ibe ka ere o ya ka problème pour que e ba fo ko sogel le marché dama ka so sogel ma marché dama kuma bodi kan mais abeti sigi ko Zamil Bitar e kuma fla fo ko Zamil Bitar ko marché madalema ibe ka tile la ako ni marché madama ibe ka tile la ko lu nya be irisi do la ako lu ba fo ko adira ma sogel tile la o ko we irisi korote mais pour que ba fo ko adira ma sogel tile la kuma bodi kagara sa kuma de be se ke la ta kasola parce que ye galon tige ye galon da mogo la ye mogo dambe boala ye mogo ke marché nyini na ka mogo ke sura féminin na ka mogo ke ya famia bala ta nyini na ni yoro de be la ta kasola imana kuma nkone ya ka o video la me do ya chinama yele be yin kan faka quoi hara ti se manipulation na ti se galon tige la ko Zamil Bitar ka video be ko be ka fo ibe kama marché di alema ale toura ibe ka ko ma fin so anga ke Zamil Bitar ko kuma fo kuma ka ke galoni kuma to ka mais pourquoi sogel ma fait min ke Zamil ye e ko sogel o ke Zamil ye kuma bode ka fanga be o kiri de tige fanga bo kiri de tige fanga magote Zamil ko toura ibe ka ko ibe ka ma marché dia aya so ibe ka marché dama o fanga ça que kuma to ka kuma bebe ka min boida kono bi sogel kera ministre Zamil Bitar e marché sur kaso ma marché sur kuma bode ka sinon Zamil Bitar e min fo ibe ka ma marché dia ibe o ya so marché ba bulu ay marché sur ibe ka tele lango beka chinyai ibe ka e marché dama mais Zamil Bitar yi check abo ola ko kayna ko marché madama kuma to shi ka rasa kuma be ebe ka min fo ko sogel de marché dama kaso marché madama kuma bo yoro de kan o yoro de be se ke la ta kasola ya famu ambe do ki ala ka hinila ki daro sumaya yanko kitim na ala ka no har bi jija delila de mais ni reke check se kaso ki sete jabaro ni reke wara kaso e beta delike soufe i chogo donde funteni ba de be kaso bomba la bi daro te yen falen de ko da kono ni dona ni se be ke gaw fatoyi che wole ka deli kuma ba da bla ki reke che kaso ete che ibe deli la sunitle kati sigitun ka che la jaba ka che buruja ko ibe ka no kwa tunye ibe ka jeliba de kwa tumbe dona ibe ka no fe kwa yo kuma flafo kwa ka video be aduna ta borata kuma to kan o Zamil Bitar kungode na ye galon te ko ya kungoyi ibe ka e marché dia ama marché dia o Zamil Bitar du kungoyi mais pourquoi e ba fo ko sogel e marché dama ka so sogel ma marché dama kuma bode kan o kuma de be la ta kasola haketo be kuma kono